morning to all of you, wherever you are. Happy Sunday to you all. Yes, here it comes, Sunday again, and it's time for Sunday school. So, are you ready? I wish you are ready, okay? Before we start our praise and worship, let us open in prayer. So everybody, fold your hands and close your eyes. We pray together. Dear Heavenly Father, we are very grateful and we want to thank you for all your blessings upon all of us throughout the week. And thank you for the time that we can gather again in our Sunday school online. We pray that you will bless each one of us and you will give us a good time to spend with you in our Sunday school online. We pray for every children wherever they are. May you bless them, keep them safe and keep them healthy. Thank you, Lord Jesus. We want to surrender our time into your hand. We believe that you are here with us and you will bless us and you will always be with us. We want to surrender this time. Only in your name we pray. Amen. So, let's start our Sunday school. We want to sing a new song saying that Jesus is our friend. Jesus is my friend, is your friend, everybody's friend, right? We want to sing it joyfully, so everybody take your position. We want to sing our first song, Jesus is my friend. So let's sing praises to God. Okay, friends, let's say that Jesus is our friend, my friend, your friend, our friend. I know that Jesus loves me. I know that I love him. And every day I tell him, I'm so glad we're friends. Jesus is my friend. Jesus is my friend. Jesus is my friend. I'm so glad we're friends. I know that Jesus loves me. I know that I love him. And every day I tell him, I'm so glad we're friends. Jesus is my friend. Jesus is my friend. Jesus is my friend. I'm so glad we're friends. I'm so glad we're friends. I know that Jesus loves me. I know that he loves you. And we can sing together. I'm so glad we're friends. Jesus is my friend. Jesus is my friend. Jesus is my friend. I'm so glad we're friends. 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 Yay! Thank you, children, for the beautiful voice. Yes, thank you, children, for the beautiful voices. Yes, I give you surprise, right? Today, Miss not alone, but we have friends from Wesley Wappets accompany Miss this morning to sing together with you all. Yes, Jesus is my friend, and I'm so glad that he is my friend. So, in here, who are Jesus' friends? Siapa aja yang temannya Tuhan Yesus? Ayo coba tunjuk tangannya. Raise up your hands. I want to see who is Jesus' friend here. Yes, I see you. You. Yes, everybody is Jesus' friend. Miss is Jesus' friend. You are Jesus' friend. Mommy, daddy, teacher, everyone is Jesus' friend. So we are very glad that we have a friend like Jesus. Okay? Yes. So are you ready for the next song? We're still praising the Lord. Are you ready? Let's go. Okay, children, we still praise the Lord. We sing our next song. He's got the whole world in his hands. Let's sing together. He's got the whole world in his
in his hands. We have to remember that, right? Everything in this world is belong to God, and Jesus got everything in his hand. Are you happy, kids? Friends, are you happy? Yes, I am glad that you are happy. And of course, Jesus also see us from above, and he is very happy also to see us. Sing more joyfully. Okay, now it's the time for us to collect our offering. You can prepare your offering and give the best to God. As we are going to collect our offering, we will continue to listen to God's word. So we will sing this song. Give me oil in my lamp to keep us burning. So the lamp needs oil to keep it burning. So that is saying that also we need Jesus to keep us burning all the time, burning for the glory of God. Are you ready? Give me oil in my lamp. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I say. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. And now we sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. And now we sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. And give me gas for my heart, keep me rocking for the Lord. Give me gas for my heart, I say. Give me gas for my heart, keep me rocking for the Lord. Keep me rocking till the break of day. And now we sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. And now we sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Function in my function, give me function, function, function. Give me function in my function, I pray. Give me function in my function, give me function, function, function. Give me function till the break of day. Yeah, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. And now we sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I say. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. And now we sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. And now we sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna to the King of Kings. Yes. Do you know the meaning of this song? At the beginning, I told you that we ask Jesus to give us oil, so our lamp will always burning for the Lord. And also as the truck also, what do truck needs? Yes, truck needs gas, so it can keep running, right? So as for us also, we keep running for the Lord. And then, give me unction in my gumption to let us function, function, function. What does that mean, Miss? We ask Jesus to give us wisdom, to give us knowledge, so we can be more smart, and everything that we have come from Jesus, and we must return it back for His glory. So children, thank you for singing with me, and thank you also for the offering. May God bless each one of you. And now it's time for us to listen to God's word. Make sure that you will listen properly, sit properly, and you have to take something from Miss Rizda that will deliver God's word, and I hope you have a good time. Stay healthy! Hello dear all, Sunday School Wesley Methodist Church. How are you? Happy Sunday! I'm so happy to be with you today, and I hope you are all full of joy because you already sing songs, sing praises to the Lord, and then you already give your offering, and now we want to listen to the Word of God. But
I encourage you to take your own Bible, or you take the Bible, make sure it's close to you before we learn the Word of God, okay? Now, we need to pray. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you for the time and thank you for your love to bring us to have a chance to listen to your word. Thank you, Lord, for your kindness and your blessings to us. Please speak to every children. Please speak to us, oh Father God. May the Holy Spirit open our heart and our mind to understand the Word of God, and so we will learn to be a good children of God. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Okay, today we will learn about Jemaat in Berea, God's people in Berea. Let us open our Bible from Acts chapter 17. Acts chapter 17, verses 10 to 15. Acts chapter 17, verses 10 to 15. Let us read together. I read that in Bahasa, okay? Alright, 1, 2, go. Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Adik-adik, apakah adik-adik pernah mendengarkan pengajaran yang salah? Misalnya seperti ini. Ibu kota Republik Indonesia itu Medan. Kaki burung itu ada 6. Nah, adik-adik langsung tahu jawabannya ya. Kenapa? Karena adik-adik sudah pernah mempelajarinya. Iya, ibu kota Republik Indonesia itu bukan Medan, itu Jakarta. Lalu kaki burung itu bukan 6, tetapi 2. Karena adik-adik sudah pernah mempelajarinya. Nah, ini juga berhubungan dengan pelajaran kita hari ini. Dalam bulan ini, anak-anak sekolah minggu mempelajari tentang jemaat-jemaat, ya, jemaat-jemaat dalam Alkitab. Nah, kali ini adik-adik belajar tentang jemaat di Berea. Tetapi sebelum kita bicara tentang Berea, kita bicara dulu tentang Paulus dan murid-murid yang mengajar tentang Yesus di Tesalonika. Tesalonika ini berada di benua Eropa. Nah, sebelumnya waktu Paulus dan murid-murid
menyebarkan firman Tuhan di Tesalonika, banyak orang yang menjadi percaya. Tapi banyak juga loh yang nggak percaya. Nah, orang-orang yang nggak percaya ini berusaha untuk menganiaya Paulus, Silas, dan Timotius. Lalu setelah jemaat orang-orang di Tesalonika yang percaya kepada Yesus melihat bahwa mereka berusaha dianiaya, kemudian mereka menyuruh Paulus dan teman-teman pelayanannya untuk pergi ke Berea. Berea ini dekat dengan Tesalonika. Nah, ini dua kota yang berdekatan ya, sama-sama berada di benua Eropa. Nah, setelah 3 minggu mereka melayani di Tesalonika, akhirnya mereka pergi ke Berea. Di Berea mereka pergi ke sinagog. Adik-adik tahu nggak sinagog itu apa? Sinagoge tulisannya. Nah, sinagog ini rumah ibadat orang Yahudi. Kalau adik-adik pergi hari Minggu ke gereja untuk Sunday School, nah orang-orang Yahudi pergi ke sinagog. Nah, di sinagog Paulus dan murid-murid memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus, kematiannya, kebangkitannya, dan hidup kekal yang dipersiapkan Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, orang-orang di Berea ini mereka percaya kepada berita yang disampaikan oleh Paulus dan Silas dan juga Timotius. Ya, meskipun tetap ada ya. Jadi ada orang yang percaya kepada Yesus, tetapi ada juga yang enggak percaya. Nah, orang-orang yang percaya kepada Yesus ini inilah gereja mula-mula di Berea. Gereja pertama di Berea adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus ini. Berita yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Orang-orang yang percaya ini dengan rendah hati menerima pemberitaan ini. Lalu firman Tuhan bilang apa? Mereka dengan rela hati menyelidiki dengan teliti firman Tuhan, kitab suci. Kalau dulu orang-orang nggak kenal yang namanya perjanjian baru yang seperti kita punya sekarang ini. Mereka hanya punya kitab perjanjian lama. Nah, kitab perjanjian lama ini berisi tentang rencana Allah atas penyelamatan umat manusia melalui Yesus Kristus. Digenapi di dalam Yesus Kristus. Allah sendiri yang turun ke bumi, datang, mati di kayu salib, dan bangkit kembali. Supaya orang-orang boleh diselamatkan dan dibawa kepada Allah kembali. Nah, adik-adik, berita inilah yang diteliti dan diyakini benar oleh jemaat di Berea. Mereka percaya, menyelidiki setiap hari. Jadi, waktu orang-orang di Tesalonika ini yang tidak percaya kepada Yesus ini mendengar bahwa orang-orang di Berea percaya kepada Yesus, mereka mengirim preman-preman untuk menghasut orang-orang di Berea supaya nggak percaya kepada berita yang disampaikan Paulus, Silas, dan Timotius. Tetapi para penghasut-penghasut ini mereka akan kecewa. Kenapa? Karena jemaat Berea sudah meneliti firman Tuhan dan meyakininya, dan mereka percaya. Mereka tetap berdiri teguh di dalam imannya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, setelah orang-orang percaya di Berea melihat situasinya tidak memungkinkan untuk Paulus untuk tetap tinggal di situ, mereka menyarankan Paulus dan murid-murid untuk melanjutkan perjalanan untuk memberitakan Injil di tempat lain. Tapi untuk sementara
Timotius dan Silas tinggal di Berea untuk melanjutkan pelayanan. Dan seperti tertulis dalam Alkitab yang kita percayai, segera setelah jemaat Berea siap, Silas dan Timotius melanjutkan perjalanannya bersama dengan Paulus memberitakan Injil di tempat-tempat lain. Nah, adik-adik, seperti yang kita dengar tadi, bagaimana jemaat di Berea menerima dengan rendah hati firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dan murid-murid yang lain. Kiranya seperti itu juga hati kita. Adik-adik dan Miss juga, kita mendengarkan firman Tuhan, kita memberi hati kita, hati yang rela untuk meneliti dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Baca Alkitab sendiri di rumah, baca firman Tuhan setiap hari, supaya kita benar-benar melihat dengan sungguh-sungguh, mempercayai sungguh-sungguh berita yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui Miss, guru-guru sekolah minggu yang lainnya, dan dari manapun. Nah, waktu kamu meneliti sendiri, waktu kamu menyelidiki sendiri firman Tuhan, kamu melihat kebenarannya. Dan kita berdoa, Roh Kudus sendiri yang meneguhkan kesaksian-kesaksian tentang Yesus ini kepada adik-adik semuanya, kepada kita semua. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan hati kita untuk tetap percaya kepada Yesus dan melakukan kehendak Tuhan. Oke? Setelah ini kita berdoa dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari hari ini. Bagaimana jemaat Berea menerima firman Tuhan dengan rendah hati, dengan tulus hati, dan mereka meneliti, mempelajari sungguh-sungguh dengan teliti firman Tuhan, sehingga mereka tetap berdiri teguh dengan kokoh waktu para penghasut datang. Mereka tetap pada iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian yang diberikan oleh jemaat Berea. Dan tolonglah kami semua, anak-anak sekolah minggu, supaya kami tetap percaya kepada Yesus dengan mempelajari sendiri dengan sungguh-sungguh firman Tuhan melalui Alkitab. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik. Kiranya Tuhan meneguhkan setiap kesaksian yang disampaikan guru-guru sekolah minggu dan orang-orang percaya lainnya yang sudah didengarkan oleh murid-murid, supaya mereka semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa Sunday School Wesley Methodist Church. God bless you all and have a blessed Sunday.